Esta clase es muy importante porque vamos a hablar la importancia de la chakra corazón y la importancia del por qué nos tenemos que relacionar. Entonces, una de las cosas más importantes que el corazón nos va a enseñar es que, como lo habíamos visto en las clases anteriores, am, todo tiene una frecuencia, tiene una correspondencia y tiene una vibración. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el amor propio nos va a llevar a comprender lo que es la correspondencia. Entonces, entonces, cuando entiendo lo que es el amor propio, yo entiendo que lo que yo recibo tiene mucho que ver con las expectativas y las ilusiones. Y cuando nosotros tenemos expectativas, ilusiones, esto nos va a llevar a un estado de pérdida. Porque cuando nosotros empezamos a comprender que todo en la vida es una percepción, entonces nosotros tenemos que entender que las expectativas son algo que es propio, es algo que lo tengo yo. Entonces, eh, las relaciones están ahí para enseñarnos cuánto merecimiento tenemos. Las relaciones son un entrenamiento en nuestra propia expresión. Cuánto amor yo tengo, cuánta compasión yo tengo, cuánta dulzura yo estoy en capacidad de dar. Y eso es algo que es muy importante. Dame un segundo. ¿Por qué? Porque cuando yo doy, por ley de correspondencia, yo tengo que recibir. Y si yo no estoy recibiendo, es porque yo misma me estoy bloqueando inconscientemente lo que yo no soy capaz de darme. Por eso es que muchas personas piensan que tienen que recibir del exterior, cuando en realidad es uno mismo creando su propia realidad y a través de uno mismo crear su propia realidad va a alinearse con su nivel de correspondencia. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros entendamos. Entonces, eh, les voy a dar un ejemplo que eso, porque mire, lo más importante que nosotros tenemos que entender es que a través de las relaciones, nosotros vamos a conectar con eso que nosotros no podemos ver. Las relaciones son el mejor entrenamiento que nosotros tenemos para entender qué es lo que está escondido en nuestro interior y qué es las expectativas que nosotros tenemos y qué es lo que yo tengo que integrar. Entonces, por decir, cuando yo escuché esta clase, eh, cuando uno presta atención y está en observación a través de lo que uno está observando, uno se da cuenta de que cada relación que uno tiene que ver con un pedazo que yo tengo en mi interior, que yo quiero que la otra persona me lo dé, que yo me lo estoy negando, o es un aspecto de mí que yo todavía no he integrado. Entonces, si yo tengo una relación, yo tengo que preguntarme cuánto amor, cuánta compasión y cuánta dulzura yo tengo. Entonces, si por decir, vamos a hablar de un ejemplo que yo escuché. Eh, no, yo escuché la clase, la maestra mía estaba estudiando para ser doctora. Entonces,
cuando ella empezó a ser doctora, cuando ella estaba estudiando para ser doctora, ella no entendía por qué los maestros que ella tenía cuando estaba haciendo la residencia Hi Mary, how are you? Hi, hello everyone. How you doing? Good. I haven't talked to you in a long while. Yeah, true. How is everything? Good? Yeah, everything's good. Just life. Are you still doing the ayahuasca ceremony? Yeah, we still do ayahuasca. I still do ayahuasca. Well, I help now, so we have them once a month. Meeting? That's good. I'm Yeah. glad. I have never done ayahuasca, but everybody claims to be an unforgettable experience. Yes, it is. I mean, depending where you're at in your spirituality, I guess. But yeah, I mean, I was stuck for a while because it's about accepting too a lot of things. So I was stuck for a while. I'm kind of getting unstuck now, but it's definitely a process too, depending where you're at. I'm glad to hear that. So, what we're studying today is about relationships. Oh, Because okay. right now we're studying about the heart chakra, and this is the second part about relationships. Mm-hmm. So, what we were studying before has to do with self-worth and how the self-worth is defined about how I judge experiences in the past. And if I believe that I was a bad person, my worth is going to be weighted on the way how I define, how I interpret the experience and my participation in those experiences. Mm. So today is the second part. So what we're speaking about is that when we understand that self-love has to do that I'm going to be open to receive whatever we have, we're going to be able to connect with those experiences that is going to allow us to be able to grow in how we express ourselves. Because the most important thing is for us to connect to the expression of our higher self. But the problem with this is that when we have relationships, we have certain expectations and illusions that is going to take us into a sense of lost. And the reason why is because, as we know, everybody has their own expect like their own perception. So when a person enters a relationship, they usually have some kind of expectations, and that has to do with what they have idealized what love should be. So one of the most important things is that we need to understand is that relationships are there in order for us to learn how much self-worth we have learned. So relationships are a training in our expressions. With when we have a relationship, we're going to learn how much love we're able to give and receive, how much compassion we're able to give and receive, how much tenderness we have. And if I'm giving it to another person, we're going to figure it out um, if we're receiving it in exchange. And why is this important? Because if we're giving and we're not receiving, that means that inside of us, we're actually blocking ourselves. And that has to do with the definition of what we believe we are. And that goes to the first class when we're talking about self worth. Because if we define ourselves as bad people, whatever it was that we did, we're going to constantly receive what we believe we're supposed to receive. So, when we have relationships, one of the most important things that we need to know is that relationships are there to train us. So, I'm going to give you an example. For example, when I was listening to the class, um,
my teacher was studying, she was giving an example, and I'm gonna give other examples. Like she was studying to be a doctor. So because she was studying to be a doctor, she was doing her residency. And when she was doing her residency, she started to figure it out that for the doctors, patients were just a number. Okay, so when she was doing, so she figured out that, for the doctors, patients were just a number. And there was this specific patient. He had leukemia and he was in the last stages of leukemia. So he was bleeding because his blood cells were very low. So because they were very low, he was constantly bleeding in his eyes, his nose, everywhere. So she felt a sense of, guilt because nobody was visiting him. He was there for 6 months, and for whatever she was studying with him, like nobody came to visit him. So she was very sad that nobody came to visit him. So one day he lost a lot of blood, and then they started asking for donors, but because he had leukemia, there has to be a specific um, type of blood. Um, so because of that, she went home and she started to deliver the news to everybody that, she had this patient and they need, and she started collecting people. So when she finally got all the people, she went home, she went to the hospital to figure it out, um, if, they can give the donation, but to her surprise, he already died. And she was very crushed because he was dead. And then when she went to tell the person that was doing the training, this guy actually died, and he said, why are you getting involved? This is just a training. You're not even supposed to know their name because this is just your training. And she was very crushed because she felt like medicine was actually something very like cold, because she was there to rescue people, to heal people. That was the purpose of her to be able to study medicine in the first place. So then she said that she didn't want to do that anymore because there was no purpose if she cannot heal people, if she cannot save people, and she was going to drop out of school. And then, to her surprise, because she was actually doing she had like a student loan and she had a grant, and the grant was related with her teaching other people those subjects that they was very hard for her. So they told her that if she will withdraw, she was not going to be able, she will have to pay everything, including everything that they give her for free. So she was put between the wall, not knowing what to do because she didn't have the money. So she decided to continue. And that's when she got the realization that she couldn't help anybody. That for more that she wanted to learn their names, that she wanted to give the medicine, she realized that it was not in her power for her to be able to heal people. So that's what happens in relationships. Relationships are the best training that we can ever have because we're going to see ourselves in a mirror. And that mirror is going to show us all the illusions, all the expectations, and everything that we need to heal in order for us to be able to connect to our highest version. Entonces, como les estaba diciendo a las personas que hablan inglés, yo les iba a dar este ejemplo antes de hablar inglés, que cuando yo escuché la clase, mi maestra, ella estaba estudiando para hacerme doctora. Y ella tuvo un paciente que nadie quería visitar y eso a ella la puso muy mal. Ella se aprendió el nombre, ella lo visitaba, ella lo ayudaba, ella siempre estaba pendiente de él y él tenía unos sangrados muy profundos porque él estaba en las últimas etapas de su cáncer.
Entonces, un día él tuvo un sangrado muy horrible y estaban pidiendo que por favor encontraran donantes. Necesitaban 12 personas que pudieran donar sangre, pero no podía ser cualquier persona porque él tenía o sea, tenía que ser alguien específico. Y ella se fue un viernes para su casa a buscar a las personas y cuando las encontró regresó al hospital y para su sorpresa ya el señor se había muerto. Y entonces, como el señor se había muerto, ella se sintió muy mal y fue donde su profesor y le preguntó y le dijo, el profesor le dijo que ella no estaba supuesta ni a aprenderse los nombres porque lo único que ella estaba ahí era para realizar un trabajo. Entonces, como ella se sintió tan ofendida, pues entonces ella eh, regresó y dijo que se iba a salir de estudiar medicina, pero cuando fue a renunciar para la medicina, se dio cuenta que no la iban a dejar porque la iban a poner a pagar todo el dinero y ella no tenía el dinero. Y muchas veces nosotros llegamos a la vida, a situaciones donde nosotros estamos entre la espada y la pared. Pero la razón del por qué es porque nosotros tenemos que encontrar esa enseñanza de lo que nosotros tenemos que aprender. Muchas veces es a poner límites. Muchas veces es que nosotros tenemos que aprender a decir no. Otras veces nosotros tenemos que dejar de estar salvando a las personas. Otras veces nosotros tenemos que escogernos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros eh, empezamos este camino, nosotros tenemos que entender que todas las relaciones que nosotros tenemos tienen una razón. Y las relaciones no necesariamente tienen que ver con uno tener una relación romántica. Nosotros nos podemos relacionar con los animales, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras amistades, con la persona que cruza a nuestro hijo para la escuela. Las relaciones son todas esas personas que han sido puestas fuera de nosotros para nosotros poder aprender algo. Y cuando nosotros ya nos damos cuenta de ese algo, cuánta es la capacidad de nosotros poder expresarnos, de cuánta luz yo puedo expresar a través de esa relación. Entonces, las relaciones son un entrenamiento en nuestra expresión y cuánto amor nosotros podemos dar. Y si por lo contrario permitimos el abuso, ¿por qué nosotros permitimos el abuso? Y ahí es donde nosotros nos observamos para saber qué es lo que yo doy. Entonces, ahí les di el ejemplo del paciente con leucemia. Como podemos ver, lo que la maestra estaba haciendo, ella simplemente tenía su máscara del Salvador, donde ella pensaba que ella podía salvar a la gente, pero como ya hemos hablado, desafortunadamente nosotros no podemos ayudar absolutamente a nadie. Nosotros solo estamos ahí para observarnos, para guiar, para responder preguntas, estamos ahí para acompañar, estamos ahí para aprender. Pero desafortunadamente la persona tiene que tener ese deseo de poder sanar, tiene que tener ese deseo de poder observarse, de poderse responsabilizar, de poderse querer transformar porque una de las cosas más importantes de la chakra corazón es el poder de la transformación. Ninguna persona puede llegar al corazón y mantener la vibración del corazón si no tiene la capacidad de transformarse. Entonces, esto es muy importante. Los conflictos en las relaciones nos llevan a la aceptación. So one of the things that we need to ask ourselves if we allow people to abuse us, to mistreat us, to not see us, to neglect us, there is so many people in this world that they are in relationships that they are toxic, karmic. We need to ask ourselves why are we allowing these people in our lives? And that's one of the most important things to observe is not that, oh, if this person is a narcissist, it has to be that I am a narcissist.
Well, sometimes it's not as simple as that. Sometimes the reasons why we meet people is because we need to actually learn things. For example, one of the things that I learned is to be able to speak, to have a voice, to stay truthful. Um, Now that Dustin is doing my body graph, that I am a generator, there is a part of me that is always going to look for somebody else's advice when the reality is that the most important thing that I need to do is to have my own advice, to stay true and authentic to my own truth. So, whenever we have a relationship, we need to understand what is the purpose of this relationship because every single relationship has a mission and it has a purpose. And within that purpose, we're going to be able to understand very main reason why that relationship was actually created. Entonces, algo que tenemos que aprender, como les dije, es que los conflictos y las relaciones nos llevan a la aceptación. Los conflictos, si nosotros podemos definirlos, son una alerta que nos llevan a entender, mire, todo lo que pasa, que llama nuestra atención, porque acuérdese lo que nosotros aprendimos en el plexo solar, que donde nosotros ponemos nuestra atención, ahí está nuestra energía. Entonces, cuando nosotros soltamos esa atención de algo, porque hay una alerta, por decir, en el cuerpo, las enfermedades, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema. Acuérdense que hay una diferencia entre el proceso y el problema. El proceso son los pasos que nosotros tenemos que coger para llegar a donde nosotros tenemos que llegar. El problema significa que nosotros no estamos mirando, no estamos permitiendo que haya un cambio. Cuando hay un problema es cuando nosotros estamos apegados a algo que nosotros pensamos que no podemos cambiar. Entonces, cuando nosotros hablamos de los conflictos, son las alertas que nos da el universo para nosotros saber que ya la relación terminó. Cualquier tipo de relación. Si usted tiene conflictos que, o sea, tóxicos, usted constantemente está peleando, usted constantemente, es porque ha llegado el momento de que usted encuentre un nuevo camino. So we need to understand that conflicts and illnesses is a way for the universe to tell us that we're actually taking the wrong path. When we have conflicts in relationships, we need to understand that conflicts, if we're not able to resolve it, if we're not able to transform ourselves, if we're actually in resistance, conflicts is the signal that we need to end the relationship and start something new if there is not transformation, if there's not a process of transformation. A conflict is going to take you to create new paths. And that's the most important thing that we need to understand. It's like illnesses. Whenever there is an illness, is a way for the body to speak in order for you to be able to listen to yourself so you can actually release a repressed emotion or you're able to be able to start something new, a new cycle to begin. Entonces, eso nos va, bueno, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros vemos que hay una relación, nosotros tenemos que entender que hay un patrón que nosotros tenemos y que es muy común en todos nosotros. Y eso tiene que ver con uno querer salvar. Entonces, el problema con uno querer salvar es que nosotros nos volvemos interferentes. ¿Qué significa ser una persona interferente? Las personas interferentes son las que creen que tienen la necesidad de venir en la vida de otra persona y cambiarlos. Y cuando nosotros vemos las relaciones, muchas veces las personas entran a las relaciones
con el propósito de cambiar al otro. Ay, no, no hables así. Ay, no, no te vistas así. Ay, no, es que si tú fueras así. Y muchas veces nosotros queremos cambiar físicamente a la persona. Ay, no, cámbiate el pelo. Ay, no, adelgaza. Ay, no, vístete diferente. Y la razón del por qué es porque nosotros estamos siendo interferentes. Y cuando uno es interferente, está impidiendo que la persona se exprese en su mayor forma. Por eso es muy importante que nosotros veamos cómo nos comportamos en las relaciones. Porque hay entonces, ¿por qué? Porque eso es importante, porque si yo constantemente estoy tratando de cambiar a los demás, yo tengo una desconexión de la verdad, porque no permito que la otra persona pueda vivir su verdad, pueda expresarse dentro de su verdad. Y yo antes era mucho así, yo quería mucho cambiar a las personas que estaban a mi lado, tratar de decirles cómo tenían que ser. Y es muy importante que nosotros, porque la interferencia es igual a, a un virus. Es como algo que interviene en el camino de una persona y no lo deja expresarse. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque muchas veces como padres nosotros queremos imponerle a nuestros hijos lo que nosotros pensamos que es mejor para ellos. No, es que tú tienes que estudiar esto, no, es que tú tienes que hablar así, no, es que tú te tienes que vestir así, cuando en realidad cada persona es única y nosotros tenemos que permitir que las personas vivan en su autenticidad cuando sean nuestros hijos. So when it comes to the conflicts, we need to understand that there is a mask that is usually the mask that we all have, which is the savior mask. And when it comes to relationships, this mask is going to appear constantly. This mask is going to being able to tell us um, whether or not we're interfering in the path. Most likely, when we have a partnership relationship with another person, um, we actually going to see that we're going to tell them, hey, hey, you need to dress this way, you need to speak this way. I want you to change your hair color. I want you to lose weight. I want you to do this. Why? Because we have a disconnection from the truth. When it comes to relationships, we need to ask ourselves whether or not we're becoming an of interference of what we actually like what we actually are doing. So that's something that is very important. Also, we have to observe us when it comes to our relationship with our children, because most likely, when we are guiding our children, we're going to impose what we believe is the best thing for them, and we're not going to allow them to express themselves authentically. So we're actually going to make them study something. We're going to be able to dress them in a specific way. We're going to be able to impose what we believe is right and not allowing them to develop that uniqueness that they need to develop. So that's the reason why it's very important for us to know whether or not we're interfering in somebody else's path, even if it's our children. Um, y lo más bonito cuando uno llega al corazón es uno poder entender que va a llegar a un punto donde nosotros vamos a, ya no vamos a poder regresar atrás. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros vamos a llevar una experiencia, vamos a decir la persona que está siempre yendo a fiestas, siempre está tomando, se está emborrachando, o la persona que siempre está fumando, o la persona que es un violador. Nosotros tenemos que entender que por qué no podemos ser interferentes, y eso es algo bien importante, porque va a llegar un punto
donde las personas van a decir, esto no es sostenible, esto no es lo que yo quiero hacer. O sea, nosotros tenemos que dejar a que las personas lleguen al punto de saciación. Por eso es que no podemos ser interferentes, porque va a llegar un punto donde nosotros mismos nos vamos a cansar y vamos a decir, bueno, esto ya no lo quiero experimentar más. Esto no es lo que yo busco, esto no es lo que yo quiero. Por eso es que las personas van a vivir lo que tengan que vivir hasta el tiempo que lo tengan que vivir. Y por eso es que nosotros no podemos ser interferentes, porque va a llegar un punto que el violador, que el adicto, el que ve porno, que va a decir, yo ya no quiero hacer esto y no lo va a hacer más porque ya aprendió lo que tenía que aprender dentro de esa experiencia. Y por eso es que el conflicto es tan importante en nuestras vidas, porque el conflicto es el que nos lleva al cambio. El conflicto afuera con el otro es el que nos lleva a movernos, a cuestionarnos, a abrir caminos y a escoger nuevas experiencias. Los conflictos nos llevan a transformaciones profundas y a entender que cuando nosotros buscamos afuera o intervenimos en la vida de otras personas, nos volvemos interferentes. Entonces, cuando nosotros permitimos que las personas vivan lo que tienen que vivir, el sufrimiento los va a llevar al punto de la transformación. So when it comes to being a person that is interfering, we need to understand that by natural law, when a person is experimenting something, is not going to be sustainable forever. The person that is using drugs is not going to use drugs forever. The person that is a rapist is not going to rape forever. A person that is actually addicted to something is not going to be addicted forever. There is going to be a point where the person is going to make a decision of not doing it anymore and is going to get out of that and is going to be able to make a decision that they don't want to do this anymore. And that's the reason why when the conflict comes into our life is going to make us do some changes. When the conflict outside with others is going to invite us to move and to question and to open new paths. Conflict is going to take us to transform profound transformations and is going to allow us to understand that whatever we're looking for outside or whatever is intervening outside is going to make us stop the path of a person. We're going to stop a person to experience. So when we don't allow people to suffer, we're not allowing them to be able to gain what they need to gain in order for them to be able to move on. Pero entonces cuando nosotros vemos, nosotros vamos a entender que hay algo muy bonito. Y eso que es muy bonito es que nosotros vamos a llegar a un punto de que no vamos, como dije, no vamos a poder a llegar atrás y todas esas experiencias tienen un tiempo de expiración y todo cambia porque lo más importante es entrenarnos en la conciencia y en la expresión de esa conciencia. Muchas veces ese conflicto nos hace pensar que es la otra persona y ese conflicto lo llevamos a repetir con otras personas. Entonces ahí es cuando uno empieza como a cuestionarse. Bueno, si yo tuve el conflicto con esta persona, ¿es solo esta persona o en realidad soy yo el que tiene el conflicto? Entonces el conflicto con el otro realmente no es un conflicto, es una evidencia que el otro me hace daño en el conflicto, pero ese conflicto me invita a que yo haga un viaje interno para saber qué es lo que yo necesito transformar en mí. Hay algo en mi manera de relacionarme que no debería seguir y mi ser me lo está mostrando para que yo lo pueda transformar. Y eso es bien importante, porque muchas veces de la forma como yo percibo a otra persona, no es la forma como esa persona me percibe a mí. Entonces, como soy yo la que me estoy percibiendo, soy yo la que tengo la necesidad o hacer el cambio o tengo la necesidad de expresarme diferente o tengo la necesidad de transformarme a través de lo que yo estoy viendo con la otra persona.
So the most beautiful thing about this is that it's gonna come to a point, like I said before, that we're never gonna go back. So with experimenting, we need to understand that experiences have a time of expiration, and this is going to impact the changes in our consciousness and the expression of how we express our light. A lot of times conflict is going to make us think that is the other person, and this conflict is going to take us into a new relationship where we're going to repeat the same with different people. But the conflict is only showing us that the conflict is an evidence that the other one person is hurting me, because there is an internal conflict that is inviting me to do an internal, um like to go deep inside to see what is inside of me. So a conflict is going to show us that I need to transform myself, that there is a need in me of something that I need to transform. So it has to be something in the form how I relate myself, or if I should continue doing the same. So my higher self is just showing me that whatever is happening, I need to transform. I need to make a transformation. So that's something that is very important for us to know. So, los conflictos con los otros son una evidencia de que lo que yo que hago en mis adentros a través de ese conflicto nos va a ayudar a adquirir niveles más profundos de conciencia. Los conflictos vienen en el deseo de poder tener experiencias. O sea, nosotros ya sabíamos que íbamos a tener esos conflictos y que nosotros necesitábamos esa experiencia para nosotros poder aprender. Por eso nosotros generamos las experiencias para poder transformarnos. Y cuando nos detenemos a pensar en las experiencias, entendemos que somos los creadores de ellas. Acuérdense que todos somos los creadores de nuestra propia realidad. Y por eso, como padres, necesitamos observarnos. ¿Padres de quién? De nosotros mismos. No podemos controlar, no podemos evadir, no podemos evitar, no podemos rescatar, no podemos asumir. Hay que dejar que todas las personas asuman todas las experiencias que tienen que vivir y que han generado. Y eso es lo más importante. So when it comes to conflicts with the others, is the evidence that there is something inside that I need to transform so I can actually gain consciousness. That when conflict comes, it's an internal desire to have experiences, new experiences. And that's the reason why we generate experiences so we can actually transform. So when we actually stop to think about the experiences, we need to understand that we are the creators of our own reality. So, a conclusion, we need to stop saving others, and that's the reason why we need to be able to observe when we're controlling, evading, when we are rescuing, and when we are assuming. We need to be able to allow people to experiment so they can actually learn. Entonces, nosotros tenemos que dejar de evitar que las otras personas no experimenten, que tengan esa libertad que necesitan para vivir lo que tienen que vivir y que asuman sus propias consecuencias. Muchas veces como padres nosotros no queremos que nuestros hijos sufran y que no pasen por experiencias difíciles, pero cuando nosotros entendemos que es así como ellos van a aprender, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que soltar. Nosotros podemos sentir, pero sin interferir en la creación del otro. Y la mejor forma de ayudar a alguien es a través del ejemplo. Cuando nosotros no interferimos, no salvamos, no evitamos, no rescatamos, no mandamos, no dominamos, no controlamos, nosotros vamos a ver que esto nos va a liberar demasiado de la culpa. ¿Y por qué? Porque nosotros muchas veces salvamos al otro,
porque nosotros no queremos tener culpa de que si no hacemos algo, entonces yo voy a sentirme mal porque el otro experimentó eso. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos lo suficientemente buenos y llenos de luz para crear las experiencias y los otros también, entendiendo que todo el mundo va a vivir lo que le corresponde. Acuérdese que la ley de correspondencia está relacionada. Lo que yo merezco vivir, lo que yo soy es lo que yo voy a traer. Entonces, lo que yo merezco que yo voy a recibir es lo que yo voy a recibir correspondiente a mi vida. Entonces, el entendiendo que el no asumir nos lleva a ser víctima. Entonces, imagínense esto. Cada vez que nosotros venimos y salvamos a las personas, lo único que estamos haciendo es alimentando la víctima que está dentro, porque las víctimas son incapaces de hacerse responsables o hacerse cargo de ellos mismos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es permitiendo que esa persona se alimente más en su víctima. So when it comes to the conflicts and saving, if we actually, when we save somebody, it's a form of us taking away their freedom that they need in order for them to live and for them to able to assume their own consequences. You can feel, but you cannot intervene in the creation of the other. And the best way is for us to help through example. We shouldn't intervene, save, evade, rescue, tell others, dominate, control, or to impose into others people's life. And one of the biggest reasons why we actually do this is because we feel guilty of not doing, because if I don't help, how am I going to feel after? And that's the reason why whenever we actually do that is because we don't feel good enough. Why? Because we're still believing that if we don't act good according to what other people believe, we're actually bad, and that's going to lower our self-worth. Understanding that everybody is going to live what is correspondent to them is going to help us remove the mask of the savior. Understanding that when we don't allow people to experiment with, taking them to the victim mode. Why? Because a victim is not able to assume the creations of what they have actually created. So that's very important to stop intervening so we don't take the person to be a victim. And remember, the victim is going to have to punish themselves because a victim is going to believe that everything outside is attacking them, and they're going to be in a constant guilt. They're going to be afraid of making a mistake. And when they make a mistake, they're going to be able to punish themselves, and then they're going to have to create experiences where they're constantly being um, punished. So that's something that is very important for us to know. Entonces, uh, entendiendo que el mayor acto de amor es dejar de que todo el mundo se asuma y se haga responsable. Eso es bien importante de sus creaciones. Y cuando yo soy una víctima, voy a ver víctimas por todos lados. Hay que preguntarnos en qué áreas yo no me reconozco, no me asumo, no me hago responsable. Si es con mi cuerpo, con mi felicidad, con mi placer, con mi satisfacción, con mis sentimientos, con mi economía. ¿Qué significa eso? Soy yo responsable de lo que hago con mi cuerpo, lo trato bien, lo nutro, le hago ejercicio, como bien, me preocupo por él. Si es con la felicidad, soy capaz de ser feliz, soy capaz de hacer cosas por mí que me lleven a ese estado de plenitud. Si es con mi placer, soy yo capaz de tener gozo, o tengo que hacer responsable a otros con el gozo, con el placer.
o si yo tengo satisfacción, cómo son mis sentimientos y constantemente yo estoy proyectando mis sentimientos a otra persona y haciendo a otras personas responsables de la forma como yo me siento. Y todo esto es bien importante porque ahí es donde yo me voy a dar cuenta el por qué yo me relaciono con las personas que yo me relaciono. So when it comes to this, it's important for us to understand that the highest act of love is being able to let anybody to live what they need to live and assume be responsible for their own creations. So when I actually feel victim, I'm going to see victims everywhere. And that's the reason why the most important question that we need to ask ourselves is that do I recognize myself in my body, in my happiness, in my pleasure, in my satisfaction, with my feelings, with my economy? Is something that is very important. Why? Because if I'm not able to take care of my body, is somebody else, is the doctor helping me, is the nutrition, or am I being responsible of what I have created with my body, and am I able to be accountable and help my body? Am I able to be happy with me, with my decisions, with the things that I do daily? Am I able to find joy, satisfaction? Am I going to make others responsible in the way how I feel, or I'm going to take responsibility in the way how I feel? And this is going, because if not, this is going to take us into the rescue mode, and we're going to constantly be rescuing because internally we want for those things to be done for us. Remember, a person that is constantly trying to rescue others is because they want to be rescued. So the real wisdom is going to come through experimenting. And this is going to take us into a training that is going to that is going to be reinforced by the way how we express ourselves. So it's very important for us to understand that whatever happens, to allow it to happen and become spontaneous. But in order for us to do that, I need to allow myself to experiment through the love that I give by being free in the way how I live and how I experiment. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad de rescatar, eso significa que tenemos la máscara de El Salvador. La verdadera sabiduría tiene que venir a través de la experiencia y eso nos lleva a un entrenamiento que nos hace que la teoría se incorpore, que es lo que nos sale espontáneamente. Pero para llegar ahí necesitamos experimentar a través del amor que nos da la libertad de vivir y experimentar. El amor más grande es vivir y dejar que otros vivan. The most beautiful love and the biggest is the one that allows us to live and let other people live. Y las experiencias no significan cambiar las personas. Lo único que tenemos que hacer es vivir, entendiendo que lo que nosotros necesitamos es que la función de las relaciones nos dejen ver en un espejo nuestra luz y nuestra sombra. Y valorar ese entrenamiento de la expresión de lo que las relaciones nos ofrecen y el mejoramiento del mismo, y entender que todo lo que nos ofrece ese entrenamiento es valorar la presencia, la energía, entendiendo que todos nos ofrecen una enseñanza. Cuando usted sale afuera a la calle, usted ve una flor, usted ve una mariposa, usted ve un sapo, usted ve una gallina, lo que usted vea, usted entienda que todas esas relaciones que están afuera, todos son simbolismos del inconsciente que nos permiten conectar con una interpretación de lo que en el momento nosotros necesitamos recibir para continuar conectando con la expresión de la divinidad. Entonces, no hay que buscar nada. Usted no tiene que ir afuera a buscar pareja, a buscar algo. Usted tiene que permitir que todo le llegue, entendiendo que todo lo que hay en este momento es perfecto. Usted lo único que tiene que necesitar es la disposición de vivirlo,
Muchas personas quieren evitar el dolor de una pérdida de un hermano, la muerte de alguien, el perder un trabajo, el perder una relación, el perder hijos, no entendiendo que todo lo que ocurre nos ocurre para nosotros poder conectar con esa sabiduría, entendiendo que toda experiencia es importante para nuestra evolución. So we need to understand that there is no biggest love that the one that allows us to live and we allow others to live. And the experience it doesn't mean that we need to change other people. It only means that we need to learn how to live, understanding that whatever we need is is what we need in order for us to connect with that wisdom. So the function in relationships is being able to see us through a mirror and is going to be able to see our light and a shadow. And what is most important is to understand that the worth of what we're doing is the training. So the most important thing is the worth of the training of how we expressing this life through the relationship and what relationships are offering into us. And the betterness of ourselves by understanding that that training is by recognizing the presence and the energy of what is being offered at the moment. What does that means? That we can be outside walking and we can see a butterfly. We can actually meet somebody in the park. Anybody can be a mirror that it can offer an invaluable lesson to the wisdom that we need in order for us to connect. But what happens with ego? Ego wants to condition experiences in what we believe we should experiment. Oh, I just want to have the perfect partner. I just want to have the perfect job. I just want to have the best house. I just want to have the best car. I just want to have the dream job. And we do not allow for life to shape the experiences according to what we deserve, according to what we need in order for us to connect with that expression that is going to allow us to be the light that is actually hidden inside of us. So, in order with the reality is that we don't have to look for anything. We just need to allow everything to come to us, understanding that every relationship is actually meant to be. We just need to be able to experimenting with that relationship. We need to understand that uh, the most important thing is to be able to know that those experiences are allowing us to evolve. Entonces, cuando nosotros entendemos que cada experiencia trae una oportunidad, nos observamos para entender si es que nosotros tenemos que amoldarnos o obligarnos a cambiar para ser feliz, pero eso es a través del ego, porque el ego condiciona todo lo que nosotros queremos experimentar, cómo actuar, cómo pensar, cómo hablar, qué caminos deberíamos de tomar y ahí es donde viene la autoexigencia. Y muchas veces las personas que son ególatras es porque tienen una autoexigencia interior, porque no entienden que lo que ellos exigen es lo que ellos le están obligando a otras personas a exigirse. Entonces, si nosotros dentro de las parejas no podemos aceptar la realidad presente, es porque dentro de nosotros tenemos un juez interno. So when it comes to the experiences, we need to understand that experiences are going to bring an opportunity for us to observe what is happening in the outside. If we meet these people, for example, the people that is actually egocentric, if we're able to go ahead and shape that person, or that person is trying to shape us to change, to be happy, if we're actually conditioning
everything to make changes to the way we look, to the way we speak, to the way how we actually act. What paths do we have to actually take? Because when a person is like that, it's because the person has like an internal judge that is actually making themselves be rigid inside, and that's why they're expecting for other people to be rigid as well. So we need to be able to observe that. If we're not able to accept the present reality, that's something that is very important. A lot of people constantly self-projecting into the future. They're afraid what the future has to offer, but they're not understanding that the most important thing is that what you're experimenting now is exactly what you need in order for you to continue to evolve. So that's something that we need to actually understand. Nosotros tenemos que reconocer el valor que está sucediendo en las personas, incluso a pesar de los errores. Cuando nosotros aparentemente vemos que las personas le llaman a un conflicto y le digo, para que, o sea, tenemos que entender que realmente hay que ir más allá de lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando con esta persona, qué tengo que trabajar en mi pareja, qué es lo que yo le estoy pidiendo a mi pareja, a mi hijo. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, tenemos que reconocer que cada quien hace lo mejor que puede y de acuerdo a su nivel de conciencia y experiencia. Eso es muy importante, porque muchas veces nosotros queremos violentar la evolución de otras personas, no entendiendo que cada persona va a dar de acuerdo a su capacidad de conciencia. So another thing that is important to recognize that if you're taking advantage, invaluable advantage of what is happening in the present, we're going to be able to understand that whoever is in front of us is going to be able to give us exactly to the level of consciousness that they actually have. But when we actually try to change them, we're actually like actually aggressing them because a person is only going to give us exactly what they're ready to give us, and they're just there to be a reflection of what I need to see inside of me. Entonces, por eso cuando nosotros somos intolerables, incapaces de aceptar en el fondo, es solo un reflejo de la relación que yo tengo conmigo misma. Cuando somos implacables con nosotros mismos, no reconocemos ese nivel evolutivo. Y yo creo que una de las cosas más hermosas del amor es vernos en un contexto evolutivo, es entender que la expresión que hoy tengo es temporal y que esa expresión se va a transformar y más tarde que temprano nos expresaremos en sabiduría, amor, porque para eso fue que vivimos. So something that is very important is to understand that besides the any form in the outside, it's just a reflection of what I have to see in more that I have to see beyond of what I'm seeing of the form and the appearance. When we actually when we see a person that is very hard with other people, it's because they're very rigid, they're perfectionists, they criticize themselves, they're incapable of accepting what is the reflection that they're seeing, and that's the reason why they're not able to see themselves or recognize the evolution level. And that's why it's very important for us to understand that love is to be able to see us in a context of evolution. It's an express because whatever we are expressing is only temporarily. And this expression needs to be transformed in order for us to express later wisdom, love, and light. And that's the reason why we're here. It's like a child that is going to school that one day is going to be able to be able to go to college. And at the beginning, it could be that the child has problems with reading and writing, but the most beautiful thing is that there is so many possibilities in the experience that the love is not only conditioned to share in relationships, and that we have to be with this person. Like you can have a person that you love a lot and not being able to see it for a long time
because the only necessity that we have to experiment in any relationship is to be able to understand the wisdom that this person is being able to leave, the fingerprint that this person is living in your life. And that's something that is very important. So, retomando el proceso evolutivo, tenemos que entender que otra cosa que es muy importante es no solamente ver a las personas por la presencia y la compañía que nos puedan dar, nosotros también tenemos que entender que las personas nos ofrecen a una sabiduría que aunque usted no esté más en esa relación, usted no vea a la persona, esa persona no esté en su camino, esa persona le puede dejar a usted una sabiduría que puede trascender muchos años en el adelante. Usted puede haber tenido una amistad, por decir, yo cuando estaba en Colombia, yo tenía cuatro mejores amigas que eran mis mejores amigas y yo las quería demasiado. Y todo lo que yo aprendí con ellas, las risas, las tristezas, todo lo que yo hice con ellas hasta el día de hoy, yo me acuerdo, porque ellas han dejado una huella en la forma como nosotros nos relacionamos. Entonces, cuando nosotros reconocemos que en la vida las experiencias es temporal y lo que va a determinar esa temporalidad, esto es lo más importante de la clase para los que copian, es la correspondencia y nuevamente que genera la correspondencia una vibración, que quiere decir que muchas veces las relaciones tienen una frecuencia vibratoria y la aumenta la correspondencia. ¿Qué significa eso? Cuando esa persona ya no es correspondiente vibratoriamente en frecuencia, la relación se termina. Y eso es lo más importante que nosotros vamos a aprender hoy. So another thing that we need to recognize is that in life, relationships and experiences are going to be for a moment of time. And that moment is going to be depending on the correspondence, and that correspondence is going to generate a vibration and a frequency. That relationship is going to have a frequency that is going to transform both of the people. But if one of them doesn't want to change, the frequency is not, the relationship is going to end. And it's very important for us to understand that if that has nothing to do with there is love or there is no love. We need to understand that correspondence and frequency is going to be driven by the necessity of experiences. And if we have experiences and if these experiences can actually be constantly transformed. Entonces, una de las cosas que va a determinar la correspondencia y la vibración tiene que ver con que las relaciones y la frecuencia vibratoria aumenta a través del cambio. Si esa persona no cambia su frecuencia con lo que yo comparto hoy, ya no vamos a poder compartir más. Es muy importante que nosotros entendamos esto, que no tiene nada que ver con que si hay amor o que si no hay. Solo tiene que ver con una correspondencia, una frecuencia. Y por eso es que es tan importante tener la necesidad de experimentar diferente, de constantemente ser transformados. Entonces, cuando uno ha experimentado muchas veces, esto nos va a llevar a un contacto donde nosotros vamos a poder tener muchas relaciones y esas relaciones van a permanecer o van a ser cambiadas. Um, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario. I don't know if you guys have any questions or if you guys want to make any comments. But if you guys are okay, I will continue. No. Okay, bueno, entonces vamos a seguir. So, the best thing for us to ask ourselves is to question whether or not I need this experience. And the most important thing is for us to ask yourself if this experience can actually allow you to continue to experiment and transform. So whenever we have the possibility to have experiences in common, then we're going to be able to share that experiences, and the vibration of that experiences is going to be maintained.
Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener experiencias en común, entonces nosotros vamos a poder compartir, porque cuando uno quiere compartir una experiencia, es lo que nos lleva a tener esa necesidad de la experiencia. Eso es lo más importante, necesitarla. Esa es la palabra clave. En- entonces, cuando hay una diferencia muy abismal, entonces ahí es cuando no podemos compartir, porque es como una niña que puede ser la hija mía que me puede decir, no, regresémonos a kinder. Ya eso no es posible, yo ya pasé kinder. Por eso es que la experiencia es necesaria de acuerdo al nivel evolutivo, y cuando los dos seres no tengan, cuando hay, no tiene ningún sentido, las experiencias retroceden, es porque ya tú no estás al mismo nivel evolutivo de esa persona, porque ahí es cuando las personas se estancan y no pueden evolucionar. So one thing that we need to understand is that when two people don't have the need, and this is the most important keyword to what I'm explaining, you need to have a need to experiment that experience. When one of them doesn't have the need, it's like me, like my daughter asking me to go back to kindergarten when I already passed kindergarten. And I don't need to go back to kindergarten anymore. So when I'm asking a person to stay in that experiences that they don't need, where that person is gonna become stagnant, they're not gonna be able to evolve. It's not gonna have any sense. And that's when we're going to aggress the rhythm that they have in order for them to go to the next level. So in order for us to have an evolution level, we need to understand that it is important for us to know that love is freedom, freedom to experiment, freedom to flow naturally. And if we have the same path, then we're going to be able to continue. If we don't have the same path, then we need to actually end the relationship. Entonces, el amor es libertad. ¿Qué quiere decir? Que esa libertad tiene que ir fluidamente, naturalmente. Y si el camino es similar, entonces podemos acompasar, podemos continuar. Pero si el camino no es similar, entonces hay una necesidad de terminar el ciclo. Entonces, en esas frecuencias, en esas búsquedas, es que nos corresponde el compartir. Las relaciones de pareja también nos ocurre eso, de amistad, en los familiares, con los hijos. Si nosotros tenemos que obligarnos a compartir, es porque nosotros estamos interfiriendo. So that's something very important. That frequency is going to even sustainable when it comes to partnership, when it comes to family, when it comes to children. If we have to make ourselves go into a relationship, is because we're actually addressing our vibratory frequency, and that is not a correspondence of something that we need to continue experience. Entonces, cuando nosotros miramos realmente la correspondencia, no hay que hacer un esfuerzo, es natural. Cuando las relaciones se ven atraídas, o sea, cuando usted tiene un fluir, una necesidad, usted se siente atraído por esa persona, usted quiere hablar con esa persona, usted quiere ser socio de esa persona, usted tiene un deseo sexual, hay una atracción energética, un imán que nos invita a compartir. So, something that is key to know if the relationship continues is that you don't have to force yourself to be in that relationship. You love that person, you want to be with that person, you want to speak with that person, you want to have a friendship with that person, you want that person to be your partner. There is a desire, a sexual desire, an attraction energetically. It's like a magnet that is going to invite you to share time with that person. It's something natural that you cannot even debate. Entonces, cuando eso ocurre naturalmente, usted se siente atraído por esa persona y simplemente esto va a ser un imán. Incluso usted quiere saber que cuando nosotros salimos, compartimos en las relaciones en pareja, también hay un momento donde uno empieza a sentir, pero cuando uno sabe que ya esa relación no sigue, es cuando ya uno no quiere, no coincide, no sincroniza, no hay palabras, no hay deseo, va a decir que no está surgiendo naturalmente la vibración y ya no hay un choque,
ya no pueden acompasar, se atropellan el uno al otro, ya no hay un ritmo, ya no andan igual. Entonces es como si uno se amarrara con alguien del pie y ya no pudieran caminar el mismo paso. Eso es bien importante. So how do we know when something is not for us, when we don't coincide, we don't synchronize, there is nothing to speak, there is nothing to share, there is a not there is not there is gonna be resistance, and it's like you actually stepping into the toes of the other person. There is no rhythm. It's like if you're binding yourself to be with that person, it's like the path is not the same path and it's just a different path. Entonces es como si usted estuviera amarrado de pies para irse a la derecha y la otra persona va a la izquierda. Y entender el valor de la libertad nos va a permitir darnos esa libertad que nosotros necesitamos para vivir nuevas experiencias. Es lo que yo necesito y lo que quiero de los seres que conocemos. Todos somos compatibles y resonantes, pero si pretendemos forzar el compartir, esto puede llevar a la agresividad, a la mala comunicación, a la insatisfacción, al sufrimiento, y es cuando empieza a notar que las relaciones no tienen atención y seguro que hay que cerrar ciclo. So we need to understand that the best value that we can have is freedom. And we need to allow for this freedom to take new paths. If we actually love each other and we actually wanted to live, we need to understand that there has to be a need in order for us to know each other, to be compatible, to be resonant. But if we have to force the whatever we're sharing is going to become aggressive. There is going to be no communication, insatisfaction, suffering, and it's when we're going to start that there is no more attention and we have to close the cycle. En el compartir, nosotros vamos a ver una necesidad de transformación, una invitación al transformarnos, a cambiar, a respetar las experiencias que cada uno necesita. Hay que hacer ajustes, hay que hacer nuevos acuerdos, hay que haber cambios. Y si eso está ocurriendo, va a haber una capacidad donde nosotros tengamos que transformarnos y una necesidad de no romper la relación a través de estos cambios. So in order for us to know, we need to know that in the attention of to the other, if there is a need to be sharing, to transform, if there is an invitation to transform what we're sharing, we need to respect the experiences that everybody has to experience. We have to make adjustments, we have to make agreements, we have to make changes. We need to be able to have the capacity in order for us to transform, and we need, otherwise, we're going to have the necessity to be able to break the relationship so I can actually have a new one. Entonces, cuando uno cree que las relaciones se van a romper es porque una de las partes no está dispuesta al cambio. So the most important thing to know is that if the relationship needs to break, is because one of the person is not willing to make the adjustments and the changes in order for the change to come. And if somebody is forcing the experience, the relationship is not going to have the enough will or the efforts in order for a natural synchronicity. And the resonance is not going to allow us to learn to love in freedom. And that's the most important thing. Entonces, cuando uno está forzando la experiencia, vemos que las relaciones no tienen la fuerza de voluntad ni el esfuerzo, sino que no tienen ya sincronía natural, y la resonancia nos muestra que nosotros necesitamos aprender en libertad. Entonces, cuando usted está conectado con un ser, no tiene que hacer nada, eso es natural. De hecho, hasta lo más agradable, es súper placentero, o sea que no te desgasta, no te implica, te nutre, uno siente que está súper bien, o sea que es natural, o sea que cuando nosotros vibramos, conectamos y nos sincronizamos. Es como que decimos que somos dos, tres y sincronizamos y no estamos desincronizados, es un asunto energético. So whenever we have good resonance, we're going to see that we're going to be able to love in freedom. When we are connected to a being, it's going to be pleasurable. You're not going to get, and it's going to be nurturing, it's going to be natural, and we're going to be able to synchronize easily. Um, Entonces, es como que hasta la telepatía y todo lo natural llega. No haces esfuerzo, hay fuerza de voluntad, no hay desgasto, no hay cansancio.
no tiene que complacer al otro sin que funcione. Y eso es lo importante de aprender a soltar. Entonces, cuando uno aprende a soltar, no violenta la correspondencia con el otro y puede seguir compartiendo, que es lo que nos lleva a subir a nuestro nivel vibratorio sin conflicto y sin sufrimiento. So when it comes to that relationship, you need to know that when you allow the transformation, you're not going to be in resistance. You're going to be able to, everything is going to flow, and you're going to be able, you're not going to have to agrees to the correspondence. You're going to continue to share, and you're going to make your vibrational level higher. And it's not going to offer conflict or suffering. So we need to be able to learn how to let go, to understand our compatibility, vibration compatibility. And we need to be able to understand that sharing is to being able to respect the freedom that everybody has. Las relaciones entonces de amor y armonía solo pueden darse entre seres compatibles y se caracteriza por el reconocimiento de los valores esenciales. We need to understand that when we're sharing is to be able to respect the freedom that everybody has. So in order for a relationship to be in love and in harmony, we need to be able to be compatible by recognizing essential values. La vida donde cada persona reconoce el valor de otro nos va a mostrar el real propósito, más allá de la forma. Por eso es que es importante que nosotros nos demos la esencia y el valor que es importante dentro de la relación. Y cuando se comparta, no, cuando se comparte, se cumple el propósito de la relación a través de cómo nosotros nutrimos la relación. So it is important for us to be able to understand that life, we need to recognize the value and the essence of the other and the purpose in the relationship with us beyond the form. So if we actually been able to recognize each other and value each other, then we're going to have the initial purpose of the relationship. Entonces, cuando nosotros profundamente compartimos con otros y somos capaces de aportar a su existencia y permitir que ellos vivan en libertad, nosotros vamos a tener una relación con nosotros mismos en valor. Entonces, por eso es que es esencial que en nuestra vida nosotros entendamos qué es lo que el otro vino a aportarnos, nutriéndonos, para que así nosotros podamos entrar en una nutrición interna. So when it comes to the other, we need to understand that um, whatever the other is offering me is going to be, if we recognize those essential values, we're going to be able to have a relationship of nurturing that at the end is going to be able to nurture ourselves. Entonces, cuando nosotros permitimos que los seres nos nutran y su presencia nos nutra, entonces esto va a habitar en nuestra alma y esto se va a quedar en nosotros permanentemente, aunque ya la relación no esté. So when we recognize the purpose of the relationship and we allow for that to nurture us, their presence is going to stay in our souls for the rest of our lives. Even if the person is no longer there, the connection in their soul, it will be there. Por eso es importante compartir, entendiendo que todo lo que llega a nuestras vidas nos va a conectar con esa nutrición interna. Por eso, obviamente, nosotros vamos a saber que cuando nosotros compartimos con otras personas, por decir, ustedes a mí me han marcado, aunque yo no los conozco, aunque yo no los veo, aunque nosotros nunca nos hemos conocido, desde la distancia, ustedes siempre van a estar conmigo. Aunque el grupo se acabe, aunque terminemos las clases, nosotros vamos a poder entender que ustedes siempre se van a quedar conmigo, porque ese es el propósito del uno poder entender que todo lo que ocurre nos pasa para nutrirnos. So that's the purpose for us to understand, for example, this group, even though I don't know you guys, even though I have never met you, even though we have never, meet in person, this group is going to stay with me for the rest of my life because
of the connection that we have. And we're going to feel like for the rest of my life, I will always remember each of you. I will always remember the conversations that I have with you because you guys came into my life to teach me invaluable lessons. Entonces, para nosotros poder generar armonía, nosotros tenemos que entender que tenemos que renunciar a ser infieles a nosotros mismos, a tener que comprar armonía al precio de quedarnos callados, a tener que obligar la compatibilidad cuando ya no hay un valor esencial. So in order for us to generate harmony, we need to understand that we need to stop being quiet, that we need to be able to generate, we cannot generate harmony by having being unfaithful with ourselves, that we need to actually, we cannot buy um, happiness and harmony by forcing the compatibility that we have when the most important value that we need to have is the purpose of being able to be free to be ourselves, to be genuine and to be able to connect with ourselves. Entonces, nosotros tenemos que entender que para nosotros poder continuar una relación, lo más importante es ser fiel a esa verdad interior. So the most important thing that we can actually have is that in order for us to have a happy relationship is to be able for us to be free without having to compromise our authenticity and the person of who we are. Entonces, ahí se termina la clase. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes quieren hacer algún comentario. I don't know if you guys have any questions or if you have any comments. If you want to add into what I said. No, thank you. It was a good class. Bueno, yo espero que les haya gustado. I really hope that you guys listen to it. You go back because there is keywords like conflicts, frequency, correspondence. I hope that you guys go back and analyze all those relationships that you're currently experimenting now. Last time that we meet, I actually left something for you guys to think about. I hope that with this class, you're able to evaluate every single relationship that you guys have and being able to come into conclusion what is sustainable and what is no longer sustainable. Yo espero que a través de esta clase ustedes puedan hacerse una evaluación profunda de qué relaciones usted puede sostener y cuáles son esas relaciones que ya usted no necesita tener más en su vida, qué relaciones usted tiene que soltar y qué relaciones usted puede transformar. Muchas veces nosotros hicimos compromisos internos, votos internos que nos hicieron ser fieles a relaciones que nos hacían daño. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que sostener relaciones con hermanos, con tíos, con primos, con padres, con muchas personas que solamente porque son, pensamos que son nuestra sangre, tenemos que sostenerlas. Y acuérdese que el amor propio tiene que ver con la libertad de la evolución que usted se permita, con la libertad de cuánta conciencia usted pueda obtener a través de cualquier relación. So when it comes to experimenting and having relationships, you know, if you have any internal vows, if you have anything that is starting you up with something that is no longer serving you, evaluate that. Remember that self love is related with the capacity of you evolving. If somebody is holding you back, if somebody is not allowing you to grow, it's time for you to evaluate that and choose yourself. Choose the most important person in your life that is going to be you. Remember that there is nobody most important that you cannot give anything to anybody else that is not you when you actually been able to allow yourself to receive what you deserve. Sometimes we're disconnected. We believe that the people outside needs to give us something that we're not able to give ourselves.
And that's the real evaluation that we have to do. Um, yo les deseo una muy buena noche. Regresen y escuchen la clase. Cuando yo la escuché, me hizo evaluar aún hasta la relación que yo tengo ahora. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un propósito, siempre tiene que haber una transformación, siempre tiene que haber algo que tiene que ver con yo permitirme conectar con esa expresión de luz que está en mi interior. So, I thank you guys for being here. I hope that this class you guys listen to it again. And I even question everything, even the relationship that I have right now with Dustin. Why? Because I want to constantly be connecting with my purpose. I want to elevate my frequency. I want to be able to express myself in higher levels. So I hope that this class does the same for you guys. Remember that I'm here if you have any questions. Um, Remember, go back to the questions at the beginning of the class. Go back to do the mandalas. I've been doing some mandalas with Mariana. I'm doing some drawing because that allows us to be able to connect with the frequency of the heart. And if you have any questions, put it on the chat. If you have any comments, put it in the chat. Everything is highly appreciated. And I hope to see you guys next week. I hope you have a great night. Thank you. You're welcome. Bye.